अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं सबीहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियाँ। तेलंगाना के बाद मुकामात पर आइंदा 3 दिन तक बारिश का इम्कान। तेलंगाना में 6 खानगी यूनिवर्सिटियों के क़याम की हुकूमत ने दी मंजूरी। ग्रुप इम्तहानात में इंटरव्यू के अमल को ख़त्म करने तेलंगाना हुकूमत का फैसला। और शमशाबाद एयरपोर्ट में दूसरे रनवे के क़याम की मंजूरी। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना काबीना ने रियासत में 6 नई खानगी यूनिवर्सिटी के क़याम को मंजूरी दे दी है। तेलंगाना भवन में काबीना के इजलास के बाद मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए रियासती वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा कि कावेरी यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एमिटी, CIEE, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, गुरु नानक, टेमकर और MNR यूनिवर्सिटी को कायम करने की इजाज़त दी जा रही है। वज़ीर आला ने यह भी कहा कि काबीना ने फार्मा यूनिवर्सिटी को फौरी तौर पर कायम करने का फैसला किया है। रियासत तेलंगाना में जुमेरात से हफ्ते तक बाज़ मकामात पर हल्की ता औसत बारिश का इम्कान है। बाज़ मकामात पर इसी दौरान हल्की ता तूफ़ानी हवाएं 30 ता 40 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ्तार से चलेंगी। आज़म तरीन दर्ज हरारत 41.3 डिग्री सेल्सियस आदिलाबाद में दर्ज किया गया। महकमे मौसमियात के ओहदेदारों ने ये बात बताई है। तेलंगाना हुकूमत ने ग्रुप इम्तहानात की तैयारी करने वालों को खुशखबरी दी है। रियासती हुकूमत ने ग्रुप 1 और ग्रुप 2 की मुलाजिमतों के लिए इंटरव्यूज़ के अमल को ख़त्म कर दिया है। रियासती वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की सदारत में आज मुनक़्क़िद शुदनी काबीना के इजलास में इस तजवीज़ को मंजूरी दे दी है कि ग्रुप इम्तहानात में इंटरव्यू की ज़रूरत नहीं है। उसके साथ ही हुकूमत ने पुलिस मुलाजिमतों के ख्वाहिशमंद मुलाजिमतों के लिए उम्र की हद में मज़ीद 3 साल का इजाफ़ा किया है। हैदराबाद की अदालत ने अकबरुद्दीन ओवैसी क़ायद मजलिस मुक़न्निना को इश्तिआल अंगेज़ तक़ारीर मामले में बेक़सूर करार दिया है। आज ख़ुसूसी अदालत ने फ़ैसला सुनाते हुए निज़ामाबाद और निर्मल तक़ारीर मामले में अकबरुद्दीन ओवैसी को बेक़सूर करार दिया। अवामी नुमाइंदों के नामपल्ली मेट्रोपॉलिटन कोर्ट ने निर्मल और निज़ामाबाद में की गई तक़ारीर में तेलंगाना में मजलिसी फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी को बेक़सूर करार दिया है। इस अहम फैसले के पेश नज़र पुलिस ने नामपल्ली कोर्ट कॉम्प्लेक्स और उसके अतराफ सिक्योरिटी के वसी तर इंतजामात किए थे। पहला मामला साल 2012 का है, जिसमें निर्मल टाउन पुलिस ने अकबर ओवैसी के साथ साथ मजलिस के टाउन सदर अजीम बिन यहिया के खिलाफ ताज़ीरात हिंद की दफ़ा 120B, 153A, 295A, 298 और 188 के तहत के मामले दर्ज किए थे। उस मामले में अदालत ने 39 गवाहों की जिरह की और मजलिसी रहनुमा की तकरीर की ऑडियो वीडियो क्लिपिंग के सिलसिले में चंडीगढ़ के फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट का भी जायजा लिया। दूसरे मामले में अदालत ने सन 2013 में अकबर ओवैसी की जानिब से निज़ामाबाद में की गई तकरीर में भी उनको बेक़सूर करार दिया। उनके खिलाफ ताज़ीरात हिंद की मुख्तलिफ दफ़ात के तहत निज़ामाबाद 2 टाउन पुलिस ने मामला दर्ज किया था और 5 फरवरी सन 2013 को दूसरे एडिशनल मजिस्ट्रेट निज़ामाबाद ज़िले ने उनकी ज़मानत मंजूर की थी। अकबर ओवैसी के एडवोकेट MA अलीम ने कहा कि अकबर ओवैसी के खिलाफ इस्तिग़ाज़ा की जानिब से केस को साबित करने में नाकामी के बाद अदालत ने अकबर ओवैसी को बेक़सूर करार दिया, क्योंकि उनके खिलाफ इल्ज़ामात को साबित करने के लिए इस्तिग़ाज़ा के पास शवाहिद नहीं हैं। तेलंगाना की हुक्मरान जमात TRS पार्टी किसान दोस्त सरकार है और नरेंद्र मोदी हुकूमत कारपोरेट दोस्त है। जिस तरह रियासत तेलंगाना में किसानों के लिए वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने मिसाली स्कीमात का निफाज अमल में लाया है, उसकी नज़ीर मुल्क की दिगर रियासतों में नहीं मिलती। यही वजह है कि रियासत तेलंगाना में धान की पैदावार सबसे ज़्यादा होती है। इन ख्यालात का इजहार रुकन क़ानून साज कौंसिल कल्वकुंटा कविता ने मीडिया से खिताब करते हुए किया। उन्होंने बताया कि मुल्क में सबसे ज़्यादा 40% धान तेलंगाना में पैदा होती है, इसीलिए हमारी रियासत को राइस हॉल ऑफ इंडिया कहा जाता है। उन्होंने कहा कि ऐसी सूरत में मरकज़ी हुकूमत की जानिब से मुकम्मल ताउन दरकार होता है। रुकन कौंसिल ने बताया कि धान की ख़रीदारी के ज़िमन में रियासती हुकूमत ने मरकज़ी हुकूमत से कहा था, कई मरतबा दरख्वास्त की, लेकिन मोदी हुकूमत ने हमारे मुतालबात व दरख्वास्तों को बर्फदान की नज़र करते हुए हमारे किसानों को मजबूर व बेहाल छोड़ दिया। कविता ने कहा कि मुल्क भर में किसानों को उनके फसल की बुनियादी कीमत भी नहीं मिल रही है। मरकज़ की BJP हुकूमत को किसानों से कोई हमदर्दी नहीं है। कविता ने कहा कि मोदी हुकूमत की तेलंगाना के किसानों से धान की खरीदारी में नाकामी के बाद इज्जत माब CM KCR ने ऐलान किया है कि रियासती हुकूमत MSP पर पूरी धान खरीदेगी। उन्होंने कहा कि ये अवामी लीडर का तारीखी फैसला है। कविता ने कहा कि अगर मरकज़ी हुकूमत वाकई किसान दोस्त सरकार है तो उन्हें चाहिए कि वो आज ही किसानों की परेशानियों का ख्याल करते हुए उनकी मदद के लिए आगे आएँ, क्योंकि तेलंगाना हुकूमत कल से धान खरीदारी का आगाज़ कर रही है।
حیدرآباد کے ایان میڈیکل کالج کے MBBS کے طالب علم شیخ شعیب کی فیس کالج کے مینیجنگ ڈائریکٹر شارب رسول خان نے واپس کر دی۔ ہنم کنڈے کے شعیب ایان نے میڈیکل کالج میں MBBS کی سیٹ حاصل کی، لیکن والد کی کورونا سے موت سے خاندان مالی طور پر پریشان ہو گیا، ادھار لے کر فیس ادا کرنی پڑی۔ سوشل میڈیا پر شعیب کی والدہ کی درخواست پر شارب رسول خان نے اپنے رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے شعیب کو اپنے دفتر میں بلایا تاکہ وہ 60,000 روپے کی DD واپس کر دی جو شعیب نے فیس ادائیگی کے لیے کالج میں جمع کروائی تھی۔ شارب رسول خان نے کہا کہ وہ بغیر کسی فیس کے شعیب کو 5 سال تک مفت تعلیم دیں گے۔ تلنگانہ حکومت نے حیدرآباد کے شمس آباد ایئرپورٹ میں دوسرے رن وے کے قیام کی اجازت دے دی ہے۔ اس سلسلے میں ریاستی وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے بتایا کہ ریاستی کابینہ نے شمس آباد ایئرپورٹ میں دوسرے رن وے کے قیام کی منظوری دیتے ہوئے GMR کمپنی کو رن وے کے کام فوری شروع کرنے کی ہدایت دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ شمس آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ رقبے میں ہندوستان کا پہلا بڑا ایئرپورٹ ہے۔ اس کا رقبہ 5,200 ایکڑ اراضی ہے، جبکہ دہلی ایئرپورٹ کا رقبہ 5,000 ایکڑ ہے۔ ریاست آندھرا پردیش میں راشن کارڈ رکھنے والوں کے لیے ایک اچھی خبر ہے۔ راشن کارڈ ہولڈر اب ضرورت پڑنے پر چاول لے سکتے ہیں یا حکومت کی طرف سے مقرر کردہ رقم لی جا سکتی ہے۔ محکمہ سول سپلائی اس خصوص میں نقد رقم کی منتقلی کے پروگرام کو نافذ کرنے کی تیاری کر رہا ہے۔ آئندہ ماہ سے تجرباتی طور پر اسے عمل درآمد کے لیے انتظامات کیے گئے ہیں۔ کارڈ ہولڈر جو چاول لینا نہیں چاہتے ہیں انہیں چاول کے بدلے ہر ماہ نقد رقم دی جائے گی۔ ابتدائی طور پر اس اسکیم کو کاکیناڈا، انکاپلی، گاجواکا، نرساپورم اور نندیال میں پائلٹ پروجیکٹ کے تحت عمل کیا جائے گا۔ بتایا گیا ہے کہ چاول نہ لینے والوں کو 12 سے 15 روپے فی کلو کے درمیان رقم دی جائے گی۔ جو لوگ پیسے چاہتے ہیں وہ لگاتار 2 مہینے نقد رقم لے سکتے ہیں۔ اس کے بعد اگر وہ اگلے مہینے چاول چاہتے ہیں تو بھی لے سکتے ہیں۔ پائلٹ پروجیکٹ کی عمل آوری پر غور کرنے اور تسلی بخش نتائج جانے پر اسے ریاست بھر میں نافذ کرنے کا منصوبہ بنایا گیا ہے۔ کرناٹک میں گزشتہ چند ماہ سے BJP اور زعفرانی تنظیموں کی جانب سے مسلمانوں کو طرح طرح سے پریشان کرنے کے معاملے پر ریاست کے سابق وزیر اعلیٰ و BJP کے سرکردہ لیڈر یدیورپا نے سنسنی خیز تبصرہ کیا ہے۔ حالیہ واقعات پر انہوں نے تبصرہ کیا کہ مسلمانوں کو امن اور ہم آہنگی کے ساتھ جینے دینا چاہیے اور ایسے حالات پیدا کرنے چاہیے جس سے مسلمان بھی فخر سے زندگی گزاریں۔ انہوں نے کہا کہ ہندوؤں اور مسلمانوں کو ایک ماں کے بچوں کی طرح متحد ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ اگر اس دوران کسی نے کوئی پریشانی پیدا کی تو انہیں مناسب سزا دی جائے۔ یدیورپا نے سب کو متحد ہونے کی اپیل کی اور مشورہ دیا کہ مستقبل میں اس طرح کی جھڑپیں نہ ہونی چاہیے۔ واضح رہے کہ ہندوتوا گروپ کئی دنوں سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ کرناٹک میں مندروں میں مسلمانوں کی دکانیں نہیں ہونی چاہیے، حلال کا بائیکاٹ کیا جانا چاہیے۔ نیشنلسٹ کانگریس پارٹی کے لیڈر نواب ملک کی عرضی پر سماعت کے لیے سپریم کورٹ رضامند ہو گئی ہے۔ نواب ملک نے بامبے ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف یہ عرضی لگائی ہے۔ اس میں انہوں نے انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ کی حراست سے رہائی منظور کیے جانے کا مطالبہ کیا ہے۔ وہ بدعنوانی اور کالے دھن کی جانچ سے متعلق ایک معاملے میں ED کی حراست میں ہیں۔ امبیڈکر اردو نیوز کے اختتام سے قبل دوبارہ سرخیوں پر ایک نظر۔ تلنگانہ کے بعض مقامات پر آئندہ 3 دن تک بارش کا امکان۔ تلنگانہ میں 6 خانگی یونیورسٹیوں کے قیام کی حکومت نے دی منظوری۔ گروپ امتحانات میں انٹرویو کے عمل کو ختم کرنے تلنگانہ حکومت کا فیصلہ۔ اور شمس آباد ایئرپورٹ میں دوسرے رن وے کے قیام کی منظوری۔ اسی کے ساتھ ہی امبیڈکر اردو نیوز یہیں پر اختتام پذیر ہوتی ہیں، تو دیجیے گا سبیہ تبسم کو اجازت۔ اللہ حافظ۔